हांव त्या दिसा साहेबांक तुमकांय सांगलेलें म्हटल्यार श्रीकांत नासलो म्हणून हांव तुमचे कडेन पावूंक ना, तेका लागून हांव सॉरी म्हणटा तुमकां. पूण सर एक गोष्ट आसा, आतां जर शेतकऱ्यांक जर तुमकां जर मोग वतलो त्या जागेचो दिता म्हणून कंपनी, जाल्यार तुमी जे लोकांक रिट्रेस केले किंवा तेंच्यांनी आपलो सगळो हिशोब घेवन गेले, अशा लोकांच्या बरोबर साथ दिवन ते पुन्हा तांकां ते घे अशें म्हणटा कंपनी एक्चुअली काय कितें, हो एक पयलो प्रश्न आलो. आनी सेकंडली सर आतां शेतकऱ्यांक जर तुमकां मोबदलो गावता, जर समजा एक एप्रोच जर समजा एका स्क्वेअर फुटाक तांकां 5,500 रुपया 5,000 रुपया म्हटल्यार दिले वयता म्हणून, जाल्यार तो कोट्याधीश जालो कळ्ळें. अशे हे शेतकरी आसा ते, तो केन्ना ते जागेचो तांकां व्हॅल्यूच खबर नासलो केन्ना. ह्या पयलीं काय म्हणजे आतां 50-60 वर्सां मायन चल्ली पळय दिवचले, त्याच रोडान सगळेच एप्रोच जाले, गाडयो ते सारमानशेर पावल्या. तेन्ना कोणी इश्यू केलोच ना, कित्याक काय ते जाग्याचो व्हॅल्यूच नासलो तेन्ना. आयज जर तुमकां व्हॅल्यू गावता जाल्यार ह्या लोकांक सेटल केलो ऑलरेडी, आनी अशे लोक थोडे मेळटा हांगा ह्या त्या भायर आसले तेंचे ते वेल सेटल आसा असले लोक थोडे मेळटात. आनी तेंच्यानी फोनानूय घातले कशे लोकांक जाका तो खंय जडीलो पत्करो पावले न्हू अशें, ते अशा लोकांक फोनान घातले की बाबा ते गरजूच आसली नोकरेची. हे नोकरी आमी कशें आज आमच्या कडेन कांय ना, जागो ना, कोणी कांय ना, पूण हे नोकरीचेर तरी डिपेंड आयुश्य चलोया म्हणून आमी हेचेर डिपेंड आसा. आमचे कडेन धंदोय कांय ना, म्हाजे कडेन बायलूय खंय तरी गव्हर्मेंट सर्वंट ना किंवा म्हाजो सायड बाय सायड बिजनेसूय ना. अशा लोकांनी सांगले गेले की ते मजा करून येताले आनी सायड बाय सायड बिजनेस चलयताले. आनी दुसरें म्हणजे वेल सेटल आसलेल्या लोकांनी हांकां फोनान घेतले. पण आमी म्हणटा कितें, आतां तरी आमी जेन्ना 150 लोक भितर आसा पळय, त्या तरी लोकांक तरी आतां सुखान जगो न्ही अशें म्हणटा. ते शेतकऱ्यांकूय जगो न्ही, कित्याक शेतकऱ्याच्या आयुश्यान ते फुडल्या त्या जाग्याचो व्हॅल्यूच काय नासतलो. कित्याक ह्या पयलीं 50-60 वर्सां काय ते शेताय करूंक नासली तेंच्यांनी. तेन्ना काय थंय बाबा हांगासून ट्रक वयताले अशी तुवें शेतां केल्या ती बाबा निकसाण जाली तिची भरपाई मागताले, ते बी काय नासले. शेतांत थंय करिनासले. आयज त्या लोकांक फायदो येयला बाबा, एक तुमकां म्हणजे आयुश्याची पुंजी जमोवपाचो फायदो आसा. अशा लोकांनी हे करप सर न्हू करतले इतलें तुमकां सांगूंक शकता. शेतकऱ्यांनी आपल्या कडलो आमचे वेद आसा, तुमकां खबर आसा सगळ्यांक चालू आसा. सो तांचे 2 ग्रूप आसा आयिल्ले आमचे कडेन. एक ग्रूप जे थंय कंपनीन काम करतात ते, कारण आमचे अरावंड 150 सुमार जे कामगार भायर आसात ते चडशे पिळगूंवचे लोक आयिल्ले. थंय जो रस्तो आसलो ट्रान्सपोर्टेशनचो रस्तो, मेन रस्तो ब्लॉक केला तो अल्टरनेट रस्तो कंपनी मागता. पण त्या लोकांचो इश्यू कितें आसलो तर त्या अल्टरनेट रस्त्या वयल्यान गेल्यार तेंची ती शेती बी पिड्ड्यार जातली. ते म्हणटात थंय रोपे बी लायतात ते, आनी त्यामुळे ते फुडें म्हणटाले आमी जेटी ब्लॉक करता. आज 11 दीस बंद आसा. सो ते सगळ्यांकूच त्रास, कंपनीकय त्रास, आमच्या लोकांक त्रास. अशें आतां दोनूय ग्रुपांचे जेन्ना आयकले कोणाकूच अशें त्रास करपाचे ना, फक्त तेंची डिमांड आसले. म्हज्या बरोबर आमचे मयाचे आमदार प्रेमेन आसा ते तुमच्या कडेन उलयतले. सो आमचो पयलो ग्रूप आयिल्लो जेंच्यांनी रस्तो ब्लॉक केला, जे 11 दीस आंदोलन केलें, तांकां तुमचे डिमांड कितें, सोल्युशन कितें. सो तांकां सोल्युशन सांगतना आमी म्हणलें एकच सांगूंक नाका. आमच्या आमदारान बरोबर सांगलें ते 2-3 सांगा, सो दॅट आमकां ते सॉल्व जावंक जाय. नाल्यार एकच जर खिचर रावलें आनी ते सॉल्व जायना जाल्यार अडकतले. सो तांचो मेन डिमांड कितें आसलो, जे कामगार भायर आसत तांकां घेवपाचे, पण घेवपाचे कशें, कॉन्ट्रॅक्टाचेर न्ही, परमनंट किंवा कॉन्ट्रॅक्टाचेर गेल्यार परत प्रॉब्लम. आनी जे कोणाक जॉयन जावपाक नाका तांकां बरो सेटलमेंट करपाचो, हो तेंच्यांनी आपलो डिमांड सांगलो सोल्युशनसाठी. पण तांकां आमी सांगलें आनीकय तुमी आमकां सोल्युशनां सांगा, फक्त ए नाका BC सांगा, सो दॅट आमी कंपनी कडेन तशें मार्केट करूं शकता. आमचो जो दुसरो ग्रूप आयिल्लो तेंची खंत कितें, काम आतां बंद आसा, आमकां काम ना, फाल्यां कितें कंपनी आमकां कितके दीस बसोवन दवरतली. सो ते आर वरीड तांच्या जॉबाची, साहजिकच आसा ते म्हणजे वरी जावपाचें साहजिकच आसा. सो तांची रिक्वेस्ट कितें आसलें, हाचेर सोल्युशन करचें आमी आमदारांनी मध्यस्थी. सगळ्यांत पयलीं जरी 11 दीस हो इश्यू आसलो जाल्यार म्हाज्या कडेन तरी आज पयलेच फावटी आयला, आमचे प्रेमेन भाई कडेन पयलेच फावटी आयलाच आमच्या कडेन. सो जो पर्यंत इतके दीस आमच्या कडेन येवंक नासले, आमी पळोवंक नासले, ते मिटींग म्हाका दिसता कंपनी बरोबर घेताले किंवा आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर घेतला. नायदर कंपनी आमच्या कडेन येवंक ना, नायदर गव्हर्मेंट आमचो, नायदर ते. सो त्यामुळे आमकां कशें दिसलें, कशें आसा सगळे गोश्टीन कांय हें करून जायना, म्हाका अशें सॉल्व जातलें अशें दिसलें. पण आज आयलें. सो आज आमी डेफिनेटली वी वील वर्क टुगेदर. आमी दोगूय जाण बरोबर काम करतले आनी कंपनी कडेन उलयतले. वी वील टेक देम ऑल्सो ऑन द बोर्ड एंड ट्राय टू फायंड द एमिकेबल सोल्युशन, सो दॅट आमकांय सुरू जावपाक आमचे कडेन पर्सनल कांय हें नाच न्ही, तुमकां कळ्ळें न्ही. पण हांव इतलेंच सांगता, सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, दोनूय ग्रुपांक आनी कंपनी सगळ्यांनी एक पावल फाटलें करून सोल्युशन करूया. सगळेच जण जर फुडें पावल घालून घेतले जाल्यार प्रॉबेबली डिफिकल्ट जातलें.